Idia ajila bro khobor channel ase phrase ase report ase ble ko ase ki tijon doctor manu dule Mumbai police pra puk rishe kola du dikhe ase taijon bra dule ekta operation kura dam de ekjon manu logode surgical mop tu le ta laga kau andre thakina aro silai dia la du देखो रसे रिपोर्ट हिसाब से कोआ से FIRD लिखिना से कि बोला तखन इनका इदो प्रॉब्लम থাকে কাৰণে জানা অপারেশন হৈছে আৰু ইদো অপারেশন কৰা বিছে দেবি ইনকা এই প্রবলেম তো লে বিকাই থাকি যাউছে তো জানা ডক্টর দিদা গিয়ে কইছে বলে ইদো ডক্টর খান হসপিটাল লে কুদেবরা অপারেশন হৈছে জানা কইছে বলে पेन किलर खान अलग अलग दवाई खानी दिगिना फाल हो जाबो गना दी थाকি जाउसे तो 2 साल निसिना इनका बेसी दुख पाइना थाकी जाउसे तो अलग जगह दे 2 साल बिसरे जायना इनका थाका ब्रा चेक रिसाइले स्कैन गुना साइले इदु ता लाकाउ अंडर दे सर्जिकल मोप तो ताहान इदु ऑपरेशन गरम दे पावर गेना छडी दिना सिलाई दिना से उसे दो इदु बिसरे ताहान इदु ऑपरेशन गना ओला दिसे ओले उदु डॉक्टर गुनब्रा ओला से दोबरा गुसे उसे कि इदु अंडर दे थाका लगा इफेक्ट होले प्रॉब्लम दु इनका ही बिसी बियाब्रा होले आसे गना दो इनका बिचदे इदुबरा बिगाय ना मुरी जैसे उसे उदु मानुदु इदु आनी इदु जुदा डॉक्टर लोग देबी बुक रिसे आरो इदु ला हॉस्पिटल लोग देबी दान इन्वेस्टिगेशन गुरुले लातो देखो रासे एरे सबसे इंपोर्टेंट लेसन मोहन लर्न गुरा दु डॉक्टर्स का होबी कुन होबी अपना हाथ एकता बरा अपना काम बरा मानुला लाइफ पाजा बोले भी आसे और मानुगे मराई दे बोले भी आसे दोने मोहन निचर काम गुरान दे प्रार्थना गुना काम गुरुले आरो बेसी इदु हुइसे बरा कंसंट्रेशन गुना काम गुरुले दु मोहन दिखिबो रासे और the next is the Economic Offences Wing of Separate Commissionerate Kamra dole Hyderabad money circulation scheme gura lagado Indus Viva wena kundu company la nambra julishe idwan dole Bangalore based company da thai jose idwan nambra thurela du digawase tambra gwase idu laga organizers kamra dole 10 lakh people India de thoi dishe gwase aro rupees 1500 crore nishina इनमान लगाताम इदुला स्कैम देबरा दान के थोय शकवादो देखियो बासे ये रिपोर्ट हिसाब से वासे कि तामब्रा अलग अलग इदु जगह दे कैंपिंग खान लुइना पेराशी आरो इदु प्रॉमिस कुइना आसे इदु खान लगा मेंबर खान लगदे कि जुदी आपनी दुला कंपनी दे 12th लेवल पुंजी से बोले पूरा इदु किमान इंडिया दे पॉपुलेशन थाके आसे इदु दु आपला अंडर दे जाबो गना आरो आपनी 13th लेवल दे पुंजी से बोले किमान कंट्रीज एशियन कॉन्टिनेंट दे आसे इदु लगा मेंबर तो अपना अंदर दे हो जाबो गना इना गुना से कोई आरो इदु लगा रिवॉर्ड दे अपनी मानु के रिक्रूट करला मानु के ताने लगा ताम अपनी फॉरेन ट्रिप आसे अलग अलग इनका ऑफर्स कान बेसी दिगेना इनका थोयसे कोला तो देखो रासे इदु आने आजकल अलग अलग बिजनेस कान भी बिशोला से बिजनेस ना गुरिबी गनाय गुरिबी होले भी बेसी फाल बा जेना ना गुरिबी गता अपन के चैनल आसे और the next is report हिसाब से कोआ से कि पाकिस्तान दे थके लगा हिंदू कम्युनिटी खान दोले बेसी शौक एकता होइसे इना कोला दो दिगर से 5टा फैमिली मेंबर्स खान दोले पूरा इदु फ्राइडे दिन दे पाकिस्तान दे थके लगा हिंदू फैमिली खान मोराई दी केना से कोदो दिगर से रिपोर्ट हिसाब से कोआ से कि उदु मानु दोले 35 to 36 year old थके कोआ से और ता दोले टेलर इदु कपड़ा शिला मन थके जोचे दाइ दुगु बैकग्राउंड बिया थके ना बेसी पीस प्रा बेसी खुशी शांति प्रा थके से ओलिबि अचानक प्रा इना सब मोराई दिया ला तो एकदा बेसी शॉकिंग होइसे कोला दो दिगर से और इदु सब दु कोला का दिगेना मोराई दिना से कोदो दिगर से कुंबा इदु ता हमरा यूज करवा लगा वेपन्स काम भी पुलिस कामरा थ्रू बोले पारसे कोदो अबिंगे दिबि जाने दिया से और the next is इदु स्पेशली किडनी पेशेंट्स कान करने बेसी खबर पाल बेसी तांगर कोथा आसे इंडिया लगा बिगेस्ट किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल दोले दिल्ली दे खुले आसे वाला दु दिखे आसे और सबसे इंपोर्टेंट और सबसे खुशी लागदो इतु ही ना होय बोले भी इदु खुले ही ना होय ना फ्री ट्रीटमेंट दिबो आसे फ्री ब्रा पैसा ना लयना और खाना भी पेशेंट्स कान लदे खिलाबो गवादो देखो रसे इदु दोले द गुरु हरिकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल दो दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमिटी कामरा इदु 7th of March इदु आजि इनॉग्रेट करबोले सुगातो देखो रसे और इदु हमरा गोआसे कि इदु दोले खाली रजिस्ट्रेशन ही থাকিব कुन दे कैश लगा काउंटर ना থাকিব किमान दुख पाए ना आसे इदु बेमार आसे इदुआन दोले फ्री ब्रा गुरी दिबो गोआसे और 50 बेड्स और 50 इलेक्ट्रिक चेयर्स कान आसे गोला दु देखिबो आसे एवरी डे 500 मानु कान इनेगा ताहान इदु पेशेंट्स कान दोले साबो गुरी दिबो गोआतो देखिबो आसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी एक हफ्ता बिचदे खुली दिबो गोआसे इदु खुली दिसे बोले म आपन के इदु लगाव पड़बी कोइ दिबो कुमा मनु जाबले पारसे बोले इदु पूरा डिटेल खुली जाबे चले आपन जाबले पारे गोदो आपन के दिबी जाने दियासे और the next is दिल्ली दोले इंडिया लगा कैपिटल आसे
तो इदु बोले एकता सबसे जगह लेतरा हुआ लगा माचुदे 30 आही আছে কলা দুটি কেউ আছে according to the Central Pollution Control Board data লাগাই সবতে এতে আমরা কোয়া আছে কি 112 sites to India contaminated toxic আৰু hazardous substance pra লেতৰা হইনা আছে গৈ আৰু besides 168 sites to ইদুবি এনেকা হইনা থাকিব বলে exactly ইয়া কনফার্ম হোৱা নাই কোৱা আছে ইনভেস্টিগেট কৰি আছে এনা কলাটো দেখিব আছে First day আছে Odisha de 23 contaminated sites আগে আছে কই দুই বিচরে Uttar Pradesh আর third day Delhi सबसे लेतरा जगह থাকা লাগা তো ইদুয়ান তিনটা আছে কত ইন্ডিয়ারে আপনি দুবি জানাই দিয়েছে আর দি নেক্সট আছে সারাদে দিন দে চাগলে লুটিয়ানা লাগা পুলিশ কামরা একটা পিয়া কাম করে লাগা কেম জুলে লাগা একটা থুরিছে কতো দেখো আছে এর রিপোর্ট হিসাবে কোয়া আছে বেশি ইনোসেন্ট মাগি খান বি ইদু আলাগ আলাগ জায়গা country alag debra bi ase Nepal debra bi chaga debra akhandu tahan gam nabai gena loss hoi jabe chide gam naba garne tahan ke jabardasti guna alag kam de involve krobole dishe wado dekho ase idu majando le Nepal Kerala Himachal Pradesh Haryana Uttarakhand Chandigarh aro Amritsar Punjab idu han debra ase wala do dekho ase edu ane konchna ajikali job naba garne manuhan bishi machpure thega advantage lena manuhan bishi biya kam de khijina tanina loi edu ane mola sisters kan friends kan bi bishi hujur guribi aro nachane laga company de yade inega poisa pabo inega se madya de beshi edu phal bra saige nahi jabol lagi kotha apni dibi janai ase aro the next আছে report হিসাবে কোয়া আছে গিফেক ডিস্ট্রিক্ট লাগা আন্ডার দে গেজা কেনোমা ভিলেজ কোয়া আছে মই এক্স্যাক্টলি প্রনাউন্সিয়েশন তো কবলে না পারে আপনি নেগলা ফাল বড় সাইলবি আরো ইদু টংচই ভিলেজ কোনা মণিপুর লাগা সেনাবাদী ডিস্ট্রিক্ট আন্ডার দে থাকা লাগা মাচুদে একদা কুন্দগোল হওয়া বিচদে ইয়ারে ডেপুটি চিফ মিনিস্টার ওয়াই পেথন ব্রা চাইনা ভিজিট করেছে কোয়া আছে তাই চাইনা সাইছে সারে দিন দে আরো ইদুলা মাচুদে একটা পুলিশ ক্যাম্প তোলে খুলিবলে আছে কোয়াদো দেখিও পারে আপনি যদি জানাই দিয়েছে আৰু the next আছে the Tinamia Students Union Timabur Khambra dole ekta public transport service পেশি ইদু পাস লাগা কিগি অটো ট্যাক্সি লাগা বেশি দাম লোয়া লাগাও পড়ে আমরা 7 ডে ডেডলাইন দুটিয়ালা দুটিয়া আছে আৰু স্টেট গভর্নমেন্ট খান লগতে কোৱা আছে ইদু লাগাও পড়ে রেড ওভারে রিভিউ করবলে কারণে বেশি দুঃখ পাই আছে এনা কলা দুদিকে আছে তারপর কোয়া আছে কি স্পেশালি কোন কান স্টুডেন্টস আছে আর কাম করা মানুষ আছে তাহান নিজর লাগা গাড়ি নাই ইদুয়ান পুরা পাবলিক ট্রান্সপোর্ট হি ডিপেন্ড আছে আর তাহান কি বেশি দুঃখ পাই আছে ইদু করোনা ব্রা একটা দু বেশি দুখিয়া করেছে করোনা খতম হয়ে না আহি আছে আর ইদিয়া সব ইনিয়া দাম দাম করে না নর্মাল সিটিজেন্স মানুষখান কমন পিপল খান বেশি দুঃখ পাই আছে কোনা কলাটো দেখে আছে আৰু এতিয়া আমরা কোৱা আছে কি টিমাবৰ ডিস্ট্রিক্ট অটো ড্রাইভার্স ইউনিয়ন লগতে বি চাইনা তাহান বুঞ্জাইছে কোৱা আছে বলি বি আমরা কোৱা আছে হায়ার অথরিটি দেবরা কিনা আহি আছে ইতুই ফলো কৰি আছে তান দলে ইটো কোভিড-19 লা রুলস ব্রেক কৰিনা পইচা কমদি কৰিবলে না পাৰিব ইনা কৈছে ইটো আনি ইটো নাগালেণ্ড লাগা গভর্নমেন্ট লগতে এপিল কৰিনা কোৱা আছে জলদি হি ইটো লগাবলে রিভিউ কৰিবি না হলে ফার্দার অ্যাকশন তো আমরা লব কোৱাটো দেখে আছে আৰু the next আছে কুকি ইনপি নাগালেণ্ড কে আইএন কামৰা দলে স্টেট গভর্নমেন্ট খান লগতে কোৱা আছে কুকি ট্রাইব কোনটো পেৰেন্ট ডিস্ট্রিক্ট আন্ডাৰ দে আছে তাহান লগতে বি স্টেট ৰিজাৰ্ভেশন পলিসি বেকওয়ার্ড ট্রাইবস নাওলি ডিস্ট্রিক্ট লাগা আন্ডাৰ দে তাহান বি ইনক্লুড কৰি দিবি তাহান বি থালি দিবি কোনা কোৱাটো দেখে আছে আৰু the next আছে Directorate of School Education কামৰা দলে স্টেট গভর্নমেন্ট খান লগতে একটা নর্মাল ক্লাসেস দলে ক্লাস 1 to 5 পি আৰু শুরু কৰি দিবলে কাৰণে 15th of March পৰা শুরু কৰি দিবলে কাৰণে তান ইদু হুদিয়ালাদু দিগৰ আছে তাহান ব্ৰাই দু লেডৰ দে প্ৰিন্সিপাল সেক্ৰেটাৰী স্কুল এডুকেশন প্ৰিন্সিপাল ডাইৰেক্টৰ DOSE শাহনৱাজ সিবৰা কোৱা আছে কি স্কুল দলে 8 of February bra shuru guna ashe ido alakhandu aru jeta SOB thik follow guna he ase aru ki laga school debi teachers aru parents students public ambra ku complain ide ta kanai thik tak he function du chai ase ido ani idia class 1 to 5 kan bi khuli dibole karne ekta kola du dekho bra apni debi janai dia ase আৰু the next আছে the Nagaland Joint Christian Forum খানব্রা দলে একদম খান নাগা মানুহ খান লগতে prayer support দলে Pope Francis লগতে দিবলে কাৰণে কোৱা আছে তাই দলে ইৰাক দে ফাৰ্স্ট এভাৰ পেবল ভিজিট চাই আছে আৰু কোৱা নিচিনা ইৰাক দে তো আপোনাক জানাইছে ইনেকা কুন্দগোল ঝামেলা দুই নাই হৈ থাকে আছে তামৰা বি কোৱা আছে তাতে একটা
security la risk bi thage ase aru edu bichire ajikali corona ena bi chaise holi bi tai ki laga mission karone chaise edu paribole nimite prathante modot koriya biju koribi koina khado apni ke bi janai dia ase to ajila khobor imana thaise holi bi juta apni kiba doubts ase na holi ba kiba mogia suggestions dibole mase udibole mase gole niche re comment section e likebole request kora ase mo apni next episode lo korbo till then am someone stay strong stay safe pray for the world kona lem na gale